एडीसी चुनावों से पहले उत्तरी त्रिपुरा के दौसा कंचनपुर इलाके में टिप्रामाथा पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रमुख प्रद्युत किशोर देबबर्मा इस सभा में मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए प्रद्युत किशोर देबबर्मा ने कहा कि इस चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक लड़ाई स्पष्ट रूप से दो अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह खड़े हैं, तो वही दूसरी तरफ आपके महाराजा। आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। प्रद्युत किशोर देबबर्मा ने आगे कहा कि यह चुनाव त्रिपुरा के मूल निवासी सदस्यों के अधिकारों को तय करने और उनके भविष्य की दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएगी। एक जगहते आछे आमार त्रिपुरार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह, आरेकटा जगह आछे हा बागरा। आपनार चॉइस आछे, আপনি হাফ বাগের সাথে থাকবেন নাকি আপনি ডক্টর প্রফেসর মিস্টার মানিক শাহের সঙ্গে থাকবেন। এই আপনার চয়েস আছে, আমার চয়েস নয়। এক জায়গাতে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে কি আমি অনাপ শনাপ কথা বলে কি রাজা পাগল হয়ে গেছে, উনি টিপ্রাসারে অধিকারে নিয়ে কথা কইতাছে, তো উনি অনাপ শনাপ কথা কইতাছে। আর আমি কি বলছে, আমি বলছে কি আমার সেকলা সিকলি আমার বাচ্চা আমার মেয়ে ছেলের অধিকারে নিয়ে কথা বলো। উনি বলছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার অধিকারে নিয়ে কথা বলছে না, উনি বলছেন আমার ভোট করো, এরপরে আমি তোমার বিচার করব, তোমার ডেভেলপমেন্টে কথা বলবো। প্রথমে আমার ভোট করো, এরপরে আমি তোমার বিষয়ে বিচার করব। আর এক জায়গাতে আপনার হাফ বাগরা আছে যে কইতাছে আপনার ওয়াট দিলে হবে না, আপনার চট দিলে হবে না, রিগনায় টাকা দিলে হবে না, আমার মেয়ে ছেলে বাচ্চা আমার নেক্সট জেনারেশনে অধিকারে নিয়ে আপনার কথা বলতে হবে। আপনি আমাদের টিপ্রাসারে অধিকার না দিলে আমার ভোট আপনার কাছে আসবেন না।